ano sagot mo dun? Sumagot ka, Sia. Ayan. Si Bang Baby. Ay, Sia. Ikaw pala si Sia. Sia? Anak naman ni RJ. Ayesha. Ano ka ko talagang pangalan? Ayesha. Uy, sigaw na. Ah! Ah! Ang pangalan eh. A-E-I-O-U. Yun yun. A-E-I-O-U. Ah! Oh. Ah! Naku, sinisigawan ka ni Liam, mo. A-A-A-A-E-I-O-U. Ha? Paiikutin ka dyan. Ha? Ikaw o iikot. Paiikutin ka dyan. Ha? Oo. Baka ikaw maipit dyan. Bakit tingin-tingin ikaw? Ha?